el Banco Central imprime muchos billetes de casualidad o cosas así, pero, por ejemplo, en este texto nos habla, por ejemplo, que el Banco de Inglaterra, en la mayoría del dinero de la economía moderna, no lo ha creado el Banco Central, sino que los bancos comerciales, cada vez que otorgan préstamos. Entonces, cuando un banco concede un crédito, simultáneamente se crea un depósito en una cuenta prestataria, se podría decir de esa manera, y nace al mismo tiempo, pues, nuevo dinero. También un poquito nos habla de cómo desmitificar algunos mitos y nos habla de dos principales. Uno que son los bancos, son simplemente intermediarios que prestan pues los ahorros de otros y pues que en la realidad los préstamos se crean por depósitos, ¿no? No al revés. Entonces es cuando un banco aprueba una hipoteca, por ejemplo, no transfiere el dinero preexistente, sino se crea un depósito digital que aumenta la cantidad del total del dinero real en la economía. Y segundo, pues que el Banco Central controla directamente la cantidad del dinero mediante el llamado multiplicador monetario. Entonces, pues ahí también eso es como un poco falso. Hoy los bancos centrales no fijan la cantidad del dinero, sino es el precio del dinero. ¿Sí? Entonces, es decir, pues las tasas de interés, pues los bancos deciden cuánto prestar según las oportunidades de los negocios y pues luego la demanda de las reservas, pues que necesitan el Banco Central. También es importante tener en cuenta que el dinero se crea principalmente cuando, uno, un banco otorga un préstamo y dos, cuando, por ejemplo, hay una compra de un activo como bonos del gobierno y pues se destruyen cuando, por ejemplo, los préstamos son pagados y los bancos venden esos activos o emiten deuda a largo plazo. Entonces, pues esa creación del dinero pues está íntimamente ligada al crédito. Básicamente, si las personas y las empresas piden menos préstamos, pues la cantidad total del dinero puede incluso disminuir. Em, Se podría decir que, en otras palabras, el dinero en la economía es dinámico, se crea y se destruye todo el tiempo, todos los días, con las decisiones que tomamos a través del crédito. Listo, porque para continuar, vamos al tema de los límites a la creación del dinero. En este caso, aunque muchos bancos pueden crear dinero, no solo pueden hacerlo sin límites. Existen tres factores principales en este caso, los cuales permiten para hacer como unas restricciones. Primero, la rentabilidad, en donde menciona que deben prestar de forma que sea viable y competitiva, o sea, directamente. El segundo es la regulación prudencial. Deben cumplir con normas de capital y liquidez como tal, como lo hemos mencionado ya muchas veces directamente en la clase. El otro importante es la política monetaria que tenga el país. Dentro de este incluye el Banco Central a través de una tasa de interés que pone a través del control del costo del crédito y por lo tanto el volumen de dinero del cual circula dentro de la economía del país. Aquí encontramos directamente en este paper el papel que tuvo el Banco de Inglaterra en el llamado quantitative easing, bueno, en este caso. Cuando la tasa de interés llega a su límite inferior, como ocurrió tras la crisis del 2008 en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra utilizó una herramienta distinta, el llamado quantitative easing, en este caso, el cual significa expansión cuantitativa. En este caso, esta expansión cuantitativa consistía directamente en comprar activos financieros como bonos del Estado para lograr inyectar dinero directamente en la economía, generando una liquidez como tal. Sin embargo, este dinero no se multiplica automáticamente en más préstamos, como suele creerse. Su objetivo principal llegó al punto de estimular el gasto y la inversión al incrementar la liquidez y reducir los costos de este financiamiento. Y como tal, para dar como tal una conclusión extensiva sobre este paper, encontramos que el dinero moderno no surge del ahorro previo ni de la imprenta estatal, sino del acto de prestar y gastar dentro del sistema financiero. En este caso evidenciamos que como tal los bancos comerciales son los principales creadores de dinero, ya que pues aquí como lo mostramos en el paper, hablando un poco del Banco de Inglaterra, nos sirve de guía para poder a través de este proceso, a través de su política monetaria tan buena y tan fuerte, garantizar una estabilidad e inflación baja directamente en diferentes países, pues sería para lograr aplicarlo aquí en nuestro país directamente aquí en Colombia. Y una frase importante que me deja este paper es el tema de el dinero es una creación colectiva, nace de la confianza, del crédito y de la interacción entre bancos, empresas y hogares, en este caso.
Y bueno, este Eh, es un poquito como basado en lo que dijimos y vamos a em, continuar. con un video que me parece muy interesante porque específicamente habla un poco de la creación del dinero en la economía moderna. Este es un boletín trimestral y ya nos van a compartir presentación. Esto ya lo compartiré el video directamente acá. Ryland, your article is about how money gets created. We're surrounded here by gold in the vaults of the Bank of England, and historically, in the gold Coloca standards, subtítulos en the amount of español, por gold would favor. have been related. Claro que sí. En un segundito ya les colocamos aquí los subtítulos. Ryland, your article is about how money gets created. We're surrounded here by gold in the vaults of the Bank of England, and historically, in the gold standards, the amount of gold would have been related to the stock of money in the economy. Things are very different now. In the modern economy, where does money come from? Well, let's start off with narrow or central bank money. As the name suggests, central bank money is determined by the Bank of England and consists of notes and reserves. And in normal times at least, notes and reserves are determined by the amount of notes that people want to hold or need for their transactions, and the amount of notes and reserves that banks want to hold given the level of interest rates in the economy. It is not chosen or fixed by the central bank, as is sometimes described in some economics textbooks. Your article focuses on broad money. What determines how much of that there is? Well, broad money, which in many ways is a better measure of the amount of money circulating in the economy, includes all the bank deposits of households and companies. And one of the key points of the article is that banks create additional broad money whenever they make a loan. Now, while this is nothing new, it is sometimes overlooked as the main way in which money is created. And it runs contrary to the view sometimes put forward that banks can only lend out deposits that they already have. In fact, loans create deposits, not the other way around. Now, your article explains in more detail how lending creates money. It also explains how there are limits to how much banks are likely to create new money as a result of lending. These could be profitability considerations of the banks themselves, through to how households and companies react in aggregate to having increased deposits as a result of higher lending. That's right. So if banks create money through lending, what then is the role of the monetary policy of the central bank in this story? Well, you mentioned some of the limits to how much banks will lend in practice. Well, monetary policy provides the ultimate limit. Now, in normal times, say before the Great Recession, monetary policy is set through interest rates, and that determines the loan rates that are faced by borrowers in the economy and the amount of interest that banks pay out to depositors. And this directly affects the amount of lending that goes on in the economy and the amount of broad money that's created as a result. So obviously that's normal times. In the wake of the Great Recession, we've seen bank rate reduced to close to zero, and the Monetary Policy Committee embark on a series of asset purchases, often referred to as quantitative easing or QE, to stimulate the economy further. Now, your article discusses a number of myths relating to how QE affects the money supply. Now, QE serves to increase the number of reserves that commercial banks hold at the central bank. But the first myth you discuss is the idea that this in some sense represents free money for banks. What's wrong with that account? Well, it's true, as you say, that QE will lead to an increase in the reserves that banks hold with the Bank of England. But if you consider what's going on the balance sheets of the parties involved, you can see that it's not really free money. The main point is that QE mainly involves buying government bonds from pension funds and other asset managers, not from banks. The pension fund in this example will receive money in their bank accounts, shown here in red, in exchange for those government bonds, shown in purple. The banks simply act as an intermediary to facilitate this transaction between the central bank and the pension fund. The additional reserves, shown in green, are simply a byproduct of this transaction. Now, while banks do earn interest on the newly created reserves, the key point is that QE also creates an accompanying liability for the bank in the form of the pension fund's deposit, which the bank will itself pay interest on. In other words, QE leaves banks with both a new IOU from the Bank of England, but also a matching IOU to consumers, in this case the pension fund. So in that sense, it's not really free money. Also starting from the fact that QE increases reserves,
The second myth that you discuss is the idea that these reserves are then multiplied up into additional loans, and this is what gets the economy going. Indeed, this is the essence of the so-called money multiplier theory of monetary policy and how that stimulates the economy, found in many economics textbooks. How is this account misleading? Well, it's true, as we've discussed, that QE will lead to additional reserves held by the banking system. But banks cannot lend those reserves directly to households and companies. They have to make additional loans and matching deposits. And the simple fact of banks having more reserves will not materially affect their incentives to make lots and lots of additional loans to households and companies in the way the money multiplier mechanism that you mentioned would suggest. So how does QE affect the economy? QE affects the economy mainly through the extra bank deposits that pension funds and other asset managers end up holding. Those asset managers will use those deposits to buy higher yielding assets, such as the bonds and equities that companies issue. That will raise the value of those assets and lower the cost to companies of borrowing using those instruments. That's the key way in which spending in the economy is affected. But that could also mean that QE might reduce bank borrowing if companies use some of the funds raised by issuing bonds and equities to repay some of their bank loans. No, ya para finalizar, pues de acuerdo con el video, es más o menos un resumen directo de lo que mostramos y estamos mencionando con Paola durante todo el video. Y listo, sería todo por hoy. Muchísimas gracias.